بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوى پیغمبرا یا اهل الكتاب والکتابو تعالوا راشي الى كلمة يوي خبرتا سواء بيننا چې برابر دا پمنځ مونږ کې و بینکم او پمنځ تاسو کې الله نعبد الا الله دا چې عبادت بنکو مگر دی والله ولا نشرک بی شیئا او نو شریکو دی الله سره څه شی ولا يتخذ بعضنا بعضا او نبا نیسو منگا بازی زمون نبازو لرا اربابا پخدیتو بانی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرْتَوْ گرزید فَقُولُوا شَهَدُوا ورتو یا گواو سی بِأَنَّا مُسْلِمُونَ یقینا من یو مسلمانان یا اهل الكتاب والکتاب لم تحاجون ولی جگڑ کوئی تاسو فی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام کے پا دین دے ابراہیم علیہ السلام کے وما انزلت التوراة ونو نازل شو التوراة والانجیل و انجیل الا من بعده مگر پس ددنام افلا تاکلون تاسو کی اکل نشتا انتم تاسو هاولائی دغ خلقی حاججتم چی جگڑ کوئی تاسو فیما پاغسکی لکم چوی تاسو لرا بی پاغی بانی علم دلیلا فلما تحاجونان ولی جگڑ کوئی تاسو فیما پاغسکی لیس لکم چنوی تاسو لرا بی پاغیبان علم سدلیلا والله یعلم والله پوئیگی وانتم لا تعلمون و تاسو نپوئیگی